अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। नाज़रीन, चंद दिनों से नेशनल पॉलिटिकल लैंडस्केप बड़ी तेजी से तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत अपने इब्तिदाई 6 माह में ही गैर मकबूल होती नजर आ रही है और मुल्की फॉरेन रिजर्व $3 अरब से भी नीचे आ चुके हैं, तो दूसरी तरफ ऑपोजिशन की बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भी इल्जाम है कि वो रियल ऑपोजिशन का किरदार अदा करने की बजाय हुकूमती पॉलिसीज पर किसी अंडरहैंड डील के तहत खामोश नजर आ रही है। दोनों बड़ी सियासी जमातों ने अपनी साख बचाने के लिए यूथ लोन स्कीम और प्लॉट स्कीम्स का सहारा भी लिया, लेकिन अवाम की अक्सरियत इन स्कीम्स को बल्दियाती इलेक्शंस में वोट लेने का एक पॉलिटिकल स्टंट भी करार दे रही है। इस सारी सूरत हाल में इमरान खान की तहरीक इंसाफ और डॉक्टर ताहिरुल कादरी की अवामी तहरीक ने मैदान में आने का फैसला कर लिया, जहां दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में नजरियाती इत्तेहाद होता हुआ भी नजर आ रहा है। वहीं 22 दिसंबर को तहरीक इंसाफ लाहौर में महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रही है, जबकि अवामी तहरीक ने मुल्क करप्ट सिस्टम और हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज के लिए 29 दिसंबर का दिन मुंतखब कर लिया है। एक तरफ हुकूमत को इंटरनल मुहाज पर मसाइल का सामना है, तो दूसरी तरफ एक्सटर्नल मुहाज पर भी सख्त दबाव देखने में आ रहे हैं, जिसकी हालिया मिसाल हमें अमेरिकन यूएस सेक्रेटरी डिफेंस चक हेगल का दौरा पाकिस्तान नजर आता है, जिसमें नेटो सप्लाई न खोलने की सूरत में इमदाद बंद करने की धमकी भी सामने आई है। अब सवाल यह है कि क्या हुकूमत मुल्क कौम को मौजूदा मसाइल से निकालने में कामयाब हो पाएगी। सवाल यह भी अहम है कि मुख्तलिफ स्कीम्स का चारा डालकर अवाम को कब तक बेवकूफ बनाया जाएगा। ये बात भी काबिल जिक्र है कि इमरान खान और ताहिरुल कादरी का कोalition मुल्की सियासत पर क्या असरात मुरतब कर पाएगा। और सवाल यह भी बहुत अहम है कि चक हेगल के दौरे के बाद पाक अमेरिका और अफगान रिलेशंस का ऊंट किस करवट बैठता हुआ नजर आएगा। हम अपने आज के शो में इन सारे एस्पेक्ट्स की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पर ही बात करना चाहेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा साथ देते हैं मेरे शो में इस वक्त जनाब जाहिद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जाहिद हामिद साहब। आप जान गए होंगे कि जो हम आज बात करना चाह रहे हैं, जिन टॉपिक्स को टच बेस करना चाह रहे हैं, उनके हवाले से हमने एक रिपोर्ट भी तैयार की है। लेट्स हैव अ लुक एट दैट एंड देन वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन। अवामी तहरीक के कायद डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने करप्शन, होशरुबा महंगाई के खिलाफ 29 दिसंबर से मुल्कीर एहतजाजी रैलियां निकालने का ऐलान कर दिया। 29 दिसंबर को लाहौर, 5 जनवरी को रावलपिंडी, 12 जनवरी को कराची और 19 जनवरी को पेशावर में एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने कहा है कि नेटो सप्लाई रोकने से कुछ नहीं होगा, ड्रोन मार गिराए जाएं, कोई और नहीं, पाकिस्तान का कौमी मफाद अहम तरीन है। उन्होंने कहा कि किसी से जंग नहीं लड़ना चाहते, लेकिन वतन की खुदमुख्तारी पर समझौता हरगिज नहीं हो सकता। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने भी महंगाई के खिलाफ 22 दिसंबर को लाहौर में मुजाहरे का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा हुकूमत भी गुज़िश्ता हुकूमत की तरह ड्रोन हमलों पर सिर्फ मजम्मत ही कर रही है। ऐसे लगता है कि वज़ीर इत्तलात अमरीकी महकमा खारजा के नुमाइंदा हैं। नेटो सप्लाई की बंदिश पर अमरीकी वज़ीर दिफा चक हीगल ने भी पाकिस्तान का दौरा किया है। वज़ीर आज़म से मुलाकात में चक हीगल ने नेटो सप्लाई के खिलाफ मुजाहिरों का मामला हल करने का मुतालबा किया। चक हीगल ने पाकिस्तानी क़यादत को बताया कि नेटो सप्लाई की बंदिश से पाकिस्तानी इमदाद मुतासिर हो सकती है। 2.5 करोड़ की जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा उससे कोई सवालात नहीं पूछे जाएंगे। उसको यानी कि काला धन सफेद करने का आज शरीफ हुकूमत ने, नवाज की हुकूमत ने आज एक और मौका दे दिया है कि जो लोग टैक्स चुराते हैं, चोरी से पैसा बनाते हैं, उनको छूट दे दी है। ये कुछ 5-6 स्कीमें आ चुकी हैं। पहले ईमानदारों के ऊपर टैक्स लगेगा, तनख्वाहदार तबके जो आप सब बैठे हुए हैं आपके ऊपर टैक्स लगेगा, आपके ऊपर टैक्स बढ़ रहे हैं। टैक्स इस मुल्क में सिर्फ वो लोग देंगे जो तनख्वाहदार तबका जो निकल नहीं सकता।
बाकी सारा टैक्स गरीब आवाम देगी महंगाई के जरिए। जी जाहिद हामिद साहब, जैसा कि आपने रिपोर्ट मुलाहिजा की, जो हमने एक पुट टुगेदर करने की कोशिश की है, जो करंट सिनेरियो नजर आ रहा है मुल्क में, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पर अब आज हम फोकस करेंगे कि वो किस डायरेक्शन में जाती हुई नजर आ रही हैं, उनकी जो पॉलिसीज हैं, जो उनके काम उनकी जानिब से नजर आ रहे हैं, वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अगर हम शुरुआत करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो हमें देखने में नजर आ रहा है कि जब से 6 महीने गुजरे हैं, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई है, केपीके में हमें नजर आ रही है, तो धरनों का जो एक सिलसिला है वो भी हमें नजर आ रहा है। अब उन्होंने 22 दिसंबर को प्रोटेस्ट का ऐलान किया है, जो कि वो महंगाई के खिलाफ करने जा रहे हैं, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन के खिलाफ। तो क्या फरमाइएगा, ये धरनों की सियासत कितनी कामयाब होती हुई आपको नजर आ रही है? देखिए, ये जो इस वक्त पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल बनी हुई है, इलेक्शंस के 6 महीने के बाद, अब वो बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि जो इलेक्शन से पहले हम कह रहे थे कि इन इलेक्शंस को न कराया जाए इस वक्त तो बेहतर है। हमने इस वक्त एम्फसाइज किया था कि पाकिस्तान हालत जंग में है, पाकिस्तान इस वक्त इन इलेक्शंस का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इलेक्शंस खुरेज होंगे, इलेक्शंस के नतीजे में इलेक्शंस करप्ट होंगे, नतीजा कोई तस्लीम नहीं करेगा, और उसके बाद जो हुकूमतें बनेंगी वो इतनी कमजोर होंगी कि कोई एक मजबूत मरकजी हुकूमत नहीं आएगी, इतनी बिखरी हुई हुकूमतें होंगी कि हर सूबे में एक अलग सियासी जमात की हुकूमत होगी। नतीजा यह कि वो आपस में दस्तो गिरेबा होंगे, और इस हालत जंग में फायदा सिर्फ दुश्मन उठाएगा कि जो इकोनॉमिक कोलैप्स भी बर्पा करेगा, दहशतगर्दी या लॉ एंड ऑर्डर का क्राइसिस भी होगा, और कोई एक सूबाई या मरकजी हुकूमत पाकिस्तान को संभालने में कामयाब नहीं होगी। और आज 6 महीने के बाद वर्ड बाय वर्ड एक एक बात सच साबित हो चुकी है। नतीजा यह है कि आप फ्रंटियर की हुकूमत को देखिए, वहां पीटीआई को पूरी अपनी हुकूमत बनाई, पूरी नहीं बना सके, उनको भी कोलिशन के साथ बनाना पड़ा, उस कोलिशन में दरारें पड़ गई। और फिर चूंकि सिस्टम इतना करप्ट था, क्योंकि जो सिस्टम बजाते खुद जो पाकिस्तान के अंदर नाफिज है, जिसमें ना अदल है, ना इंसाफ है, ना जुडिशरी डिलीवर करती है, ना दहशतगर्दों को सजाएं दी जाती है, ना करप्शन आप रोक सकते हैं। इनके सारे दावे के 90 दिन में हम करप्शन खत्म कर देंगे, वो कोलैप्स हो गए, कोई करप्शन खत्म नहीं हुई कहीं पे। इस वक्त पूरा पेशावर जो है खौफ और हरास के आलम में, खासतौर पर डॉक्टर कम्युनिटी, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर्स को अगवा किया जा रहा है, और डॉक्टर्स हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर जो बाहर से पढ़कर आते हैं, यहां पे आके अपने क्लिनिक्स खोलते हैं, और उनको मिलियन ऑफ डॉलर्स तावान के तहत अगवा किया जा रहा है। सबसे बड़ी इंडस्ट्री अभी तक अगवा बराए तावान की फ्रंटियर में चल रही है। और जिस किस्म के जो बैड गवर्नेंस या मिसमैनेजमेंट हो रही है फ्रंटियर में, उसके बाद अब अपनी साख को बरकरार रखने के लिए पीटीआई के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि पहले ये ड्रोन्स और ड्रोन्स के हवाले से एक पब्लिक सेंटिमेंट बिल्ड करने की कोशिश करें। हालांकि सबको मालूम है कि अगर ये ड्रोन रोक भी लेते हैं तो ना पाकिस्तान में दहशतगर्दी खत्म होगी, ना इकोनॉमिक क्राइसिस खत्म होगा, ना गुड गवर्नेंस आ जाएगी, ना डॉक्टर्स को इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा, ना पुलिस की करप्शन खत्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं होने वाला। ड्रोन इज अ पॉलिटिकल स्लोगन। यस, तो फिर क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी एनर्जी जो है वो इसमें कंज्यूम हो रही है, प्रोटेस्ट में, धरनों में, रादर देन कि उनकी इस एनर्जी को दूसरे चैनल्स में चैनलाइज होना चाहिए था? देखिए, आपने कहा हेल्थ अफेक्ट हो रही है, एजुकेशनल सेक्टर अफेक्ट हो रहा है केपीके में, तो डू यू थिंक कि पीटीआई की जो एनर्जी है वो धरनों में कंज्यूम हो रही है? देखिए, एक जो बड़ी स्ट्रांग पल्स हमको पूरे पीटीआई के अंदर से है वो ये कि उनकी लीडरशिप ऊपर से लेकर नीचे तक, उनके यंग वर्कर्स जो हमें भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हमें बहुत ज्यादा सुनते हैं, और बड़ा फीडबैक हमें पीटीआई के वर्कर्स की तरफ से आता है कि एक बड़ी स्ट्रांग डिमोरलाइजेशन है। वो जो तवक्कुआत थी उनको नहीं हासिल हो रही है। दे हैव रियलाइज्ड कि 6 महीने के बाद कि वो जो सुनामी का ख्वाब था, जो तब्दीली और इनकलाब और चेंज का ख्वाब था, अब वो ख्वाब जो है वो खट्टा पड़ता जा रहा है, और इसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन है। और अब जब इसीलिए आप देख रहे हैं कि हुकूमत उनकी फ्रंटियर में है, लेकिन वो धरने और जुलूस और हंगामे लाहौर में आके कर रहे हैं। एंड बिकॉज व्हाट दे आर डूइंग इज दे हैव बेसिकली डिसाइडेड, इट सीम्स इज, कि इस तरीके से 5 साल तो नहीं चल सकते। और आपको मरकजी हुकूमत भी कमजोर नजर आ रही है, कंफ्यूज है, डिसोरिएंटेड है। जो रिगिंग के एलिगेशन सामने नजर आ रहे हैं, नादरा के चेयरमैन जो हैं वो उनको डिसमिस करते हुए नजर आए रात के अंधेरे में, फिर उनको वापस लाया गया। ये हमें बताइएगा कि हमें ये भी कहा जा रहा है, इमरान खान साहब ये भी कहते हुए नजर आए कि 2014 का जो साल है वो इलेक्शन ईयर भी हो सकता है। तो ये किस डायमेंशन में बात हो रही है, कहां जा रहे हैं हम? यही अर्ज कर रहे हैं आपको ना कि दे हैव रियलाइज्ड दिस, कि जिस तरह इलेक्शन रिग्ड हुए, उन्होंने कहा पाकिस्तान की फैक्ट भी है कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे रिग्ड इलेक्शन हुए, जिसमें इनका मैंडेट भी चोरी हुआ, बाकी पार्टीज का भी हुआ, इनका भी हुआ। लिहाजा दे हैव रियलाइज्ड दिस कि इस सिस्टम में इस तरीके से मजीद 5 साल ये नहीं चल सकते, जितना वक्त ये और गुजारेंगे ये बड़े रुस्वा होंगे। सो इमरान इज गोइंग फॉर अ गैम्बल, और एक जुआ खेल रहा है, जिसके तहत दे आर probably targeting, which seems very clear now to me, कि they are going to target
کہ اتنے پروٹیسٹ اور ایجیٹیشن کریں کہ حکومت کو بالکل مفلوج کر دیا جائے اور 2014 میں دوبارہ فریش الیکشنز کرائے جائیں, which I personally feel. Do you think that it's possible کہ جیسے ہمیں ڈاکٹر طاہر القادری جو ہیں ان کی موومنٹ نظر آ رہی ہے, وہ بھی دھرنے دینے جا رہے ہیں, انہوں نے جو ہے 29 دسمبر کو ٹارگٹ کیا ہے کہ وہ کرپشن کے خلاف اور حکومتی پالیسیز کے خلاف کریں گے, تو ڈو یو تھنک کہ یہ لوگ اگر کامیاب ہو جاتے ہیں لیٹس سپوز حکومت کو ٹاپل کرنے میں, تو 2014 میں کیا ڈو یو تھنک کہ ہمیں ریئلی آن ریئل گراؤنڈز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے بات وہ یہی ہے کہ ہر سمجھدار آدمی اس بات کو جانتا ہے کہ حکومت کو گرانا آسان کام ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے, لیکن دوبارہ الیکشن نہیں کرائے جا سکتے. اس صورتحال میں وہی سناریو جو 6 مہینے پہلے تھا کہ ملک حالت جنگ میں ہے, وہی تقسیم ہے, وہی تفریق ہے, وہی قوم باہم دست و گریباں ہے, وہی خوریزی ہے, وہی دہشت گردی ہے, وہی جنگ ہے, کوئی صورتحال پچھلے 6 ماہ میں تبدیل نہیں ہو گئی, مزید اگلے 6 ماہ میں بھی تبدیل نہیں ہوگی. تو الیکشن کس بیسس پہ کرائیں گے آپ؟ پھر وہی روپیے اگر کرائیں گے بھی تو وہی اربوں روپیہ خرچ کریں گے آپ. کیا دوبارہ الیکشن کمشنر بنے گا؟ پھر دوبارہ لسٹیں بنیں گی, دوبارہ پھر آپ الیکشن کے پروسیس میں جائیں گے, اور پورے ملک کا بیڑا غرق تو پہلے ہی ہو چکا ہے. اس وقت جو فوکس کرنا چاہیے ہم کو سیریس نیشنل سیکورٹی, اکنامک, پولیٹیکل, جوڈیشل ایشوز کے اوپر پوری قوم اربوں اربوں روپیہ, کئی 100 ارب روپیہ الیکشن کی کیمپینز پہ خرچ کر چکی ہے پچھلے 1-1.5 سال کے اندر. اور جو میراتھن ہمیں الیکشن کی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, پریزیڈنشیل, بائی الیکشنز, لوکل باڈی, اور یعنی 100 اس لیے جو خرچہ پولیٹیکل پارٹیز نے کیا ہے اور جو مختلف جماعتوں نے کیا, حکومت نے کیا, الیکشن کمیشن نے کیا, یہ کئی 100 ارب میں جاتا. آپ ملک میں کئی ڈیم بنا جاتے, ملک میں ساری غربت ختم ہو جاتی اگر آپ الیکشن کا پیسہ روک کر اس غربت میں اور لوگوں کی بجلی پانی گیس کا بحران دور کرنے پہ لگا جاتے. تو بات یہ ہے کہ یس, طاہر القادری صاحب کا اگر پروٹیسٹ سڑک پہ نکلتا ہے, عمران خان کے پروٹیسٹ سڑک پہ نکلتے, آپ کو فیصل آباد کے مزدور لاکھوں سڑکوں پہ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اس وقت جب گیس کی سپلائی بند ہو رہی ہے, پورا فیصل آباد رک گیا ہے جا کے, یہ سب چیزیں بائی ڈیفالٹ ہوں گی. پیپل ول کم آؤٹ آن دا اسٹریٹ, ان کے, اور حکومت روز بروز غیر مستحکم ہوتی جا رہی ہے, اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن اس سارے ہنگامے کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ پولیٹیکل انارکی پھیلے گی, کوئی سولوشن نہیں نکلے گا, اور ایک غصہ نکل جائے گا, غم و غصے کا اظہار آپ کر دیں گے, سڑکوں پہ آپ آ جائیں گے, حکومت کو آپ گرا بھی لیں, انکیپیسیٹیٹ بھی کر دیں, آپ حکومت کو مفلوج بھی کر دیں گے. ایک بات ہم بڑا کلیئرلی, بڑے یقین کے ساتھ مجھے ہے کہ آپ دوبارہ الیکشن نہیں کرا سکتے. صرف ایک پاسبلٹی ہے. آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ جو ہمیں یہ دو, ایک تو پاکستان تحریک انصاف نظر آ رہی ہے, پھر دوسری جو ڈاکٹر طاہر القادری کی تحریک ہے, ان میں ایک آئیڈیولوجیکل جسے کہنا چاہیے کمبینیشن تو نظر آ رہا ہے, اگریمنٹ نظر آ رہا ہے. اگر یہ ان میں کولیشن ہو جاتا ہے تو ڈو یو تھنک ان میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ یہ حکومت کو گرا سکے؟ دیر از نو ڈاؤٹ. اگر یہ اپنے لوگوں کو سڑکوں پر لے آتے ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری کا جو کراچی میں, اسلام آباد میں جو انہوں نے پچھلے سال دسمبر میں جو انہوں نے اپنا جلسہ کیا تھا, اس سال دسمبر میں جو جلسہ کیا تھا, اور جو اسلام آباد کو انہوں نے جیم کر دیا تھا اس وقت, اور اس وقت زرداری جو تھا وہ گھبرا کے کراچی بھاگ گیا, اور چیف جسٹس نے پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کر دیا اس کو. وہ پریشر اتنا بلڈ ہو چکا تھا کہ اس وقت آرمی بھی ٹوس کے اوپر تھی کہ اللہ نہ کرے اسلام آباد میں اگر رائٹس ہوتے ہیں, فساد ہوتے ہیں, ٹیک اوور ہو جاتا ہے, اور اس وقت بڑا پریشر تھا عمران خان کے اوپر کہ تم بھی جوائن کر لو, اور عمران بھی اگر اس وقت جوائن کر لیتا تو اسی وقت ہی پیپلز پارٹی کی حکومت گرا دی جاتی. مگر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا؟ دیکھیے, اختیار نہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے پاس تھا, نہ اختیار عمران خان کے پاس تھا. اگر اس وقت فوج آتی سچویشن کو ریکور کرنے کے لیے تو پھر اختیار فوج کے پاس ہوتا, وہ الیکشن کرانے کا فیصلہ کرتی, یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ لاتی, یا مارشل لا لگاتی. پھر سیاسی جماعتیں, پولیٹیکل پارٹیز انارکی تو پیدا کر سکتی ہیں, مگر اس کے بعد کیا ہوگا؟ لیکن پھر کیا فوج جو ہے وہ 3 سے 6 مہینے میں الیکشن ہی نہیں انعقاد کروا دیتی؟ دیکھیے بات, اور اس میں پھر ٹرو سینس میں ڈیموکریسی جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو جاتی ہے. دیکھیے, فوج نے الیکشن تو کروائے بعد میں, اس پہ کوئی ظاہر ہے, فوج نے الیکشن کروائے نا, فوج کے بغیر تو آپ نہیں کرا سکتے تھے. لیکن ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ چونکہ اس وقت جنرل کیانی تھے, پاکستان آرمی کمانڈر ان چیف, اور اس وقت پورا فیصلہ ہو چکا تھا, ایک بات یہ طے تھی فوج کی طرف سے کہ وہ سیاست میں دخل نہیں دے گی. اس کے باوجود یہ بات ہم آپ کو بڑے یقین اطمینان سے بتا رہے ہیں, کنفرم بتا رہے ہیں کہ 111 بریگیڈ اپنی ایج کے اوپر تھی. آفیسرز اور جوان یونیفارم پہن کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اسلام آباد میں اگر کرائسس ہوا تو 111 بریگیڈ کو موو کرنا پڑے گا. بات یہ ہے کہ فوج کو آپ ایسی حالت میں کیوں ڈالتے ہیں؟ وائی ڈو یو پٹ آرمی ان اے سچویشن کہ جب آرمی ڈریگڈ انٹو پالیٹکس. اور یہ کرائسس کس نے بلڈ کیا تھا؟ چیف جسٹس نے بلڈ کیا تھا, جس نے عین اس دھرنے کے دن پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کر دیا. لہٰذا وہ جو سارے لوگ تھے ان کو ایک حوصلہ ہو گیا کہ جی ہم تو حکومت گرا سکتے ہیں. پریزیڈنٹ اٹھ کے بھاگ گیا.
और उस सूरत हाल में अगर सिर्फ इमरान ज्वाइन कर जाते तो यकीनन coup हो जाता उस दिन। तो आपको लगता है कि इमरान खान साहब ने अपनी उस प्रीवियस मिस्टेक कह ले या जो भी गलती कह ले उससे अब कुछ लर्न किया होगा और नाउ मे बी दे माइट कंबाइन टुगेदर? इनके साथ जमात इस्लामी भी नजर आ रहे हैं, इनके साथ APML भी नजर आ रहे हैं, शेख रशीद साहब भी नजर आ रहे हैं, तो अगर ये ग्रुप्स कंबाइन हो जाए तो एक डिफरेंट सिनेरियो नजर आ सकेगा। देखिए बात यह है कि ये इन सारी पार्टीज को सूट करता है कि ये इस वक्त आपस में फोर्सेस को ज्वाइन करके एक स्ट्रीट प्रोटेस्ट बिल्ड करके इस हुकूमत को गिराएं, सबको सूट करता है। रीजन बीइंग कि ये खुद नाकाम हो गए, ना फ्रंटियर में डिलीवर कर सके, ना सिंध की पीपल्स पार्टी की हुकूमत को डिलीवर कर रहा है, ना बलूचिस्तान में को डिलीवर कर रहा है, पंजाब की हुकूमत जो है वहां पे बजाते खुद फेडरल गवर्नमेंट है ही नहीं। जाहिद अहमद साहब ये भी डिलीवर नहीं कर सके तो फिर गिरा के आएगा कौन? यही हम अर्ज कर रहे हैं, पाकिस्तान की सियासत ऐसे ही है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स होती ही ऐसे है कि आप जब खुद डिलीवर नहीं कर पाते तो आप या शहीद बनना चाहते हैं, पॉलिटिकल शहीद बनना चाहते हैं, या दूसरे की टांग घसीट के गिरा देते हैं। सोल्यूशंस किसी के पास नहीं है, सोल्यूशंस वही है इनके पास, वो जो इंसानिटी की डेफिनेशन आइंस्टाइन ने दी थी कि आप एक ही काम को बार बार करें और हर दफा मुख्तलिफ नतीजा मुतवक्को करें। ये पागलपन की डेफिनेशन है। नतीजा ये है कि आप अगर इलेक्शन कराएंगे पाकिस्तान में 2014 में तो नतीजा वही होगा जो आज आप देख रहे हैं। और फिलहाल सारी सियासी जमातों का ऑब्जेक्टिव एक ही है कि पाकिस्तान में इस हुकूमत को गिराकर दोबारा इलेक्शन कराए जाएं, लेकिन अब की दफा उनको उम्मीद है कि चूंकि नया चीफ जस्टिस आ चुका है और उससे बड़ी अच्छी उम्मीद है, लिहाजा इस दफा उम्मीद है इनको कि इलेक्शन में रिगिंग नहीं होगी, आर्टिकल 62 या 63 को वायलेट नहीं किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की 65 साल की तारीख बताती है, जब से कॉन्स्टिट्यूशन 73 से बना हमारी तारीख ये बताती है कि कभी भी आर्टिकल 62, 63 को इंप्लीमेंट नहीं किया गया। हम एक और प्लेयर की भी बात करेंगे यहाँ पे, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का। हम ये भी मालूम करना चाहेंगे जो जनरल परवेज मुशर्रफ हैं, उनकी जो पार्टी है APML, वो भी मैदान में आती हुई नजर आ रही है डॉक्टर ताहिर कादरी के साथ। बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, नाज़रीन स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आज बात कर रहे हैं जो हमें इस वक्त मुल्क में पॉलिटिकल पार्टीज का एक पॉलिटिकल लैंडस्केप नजर आ रहा है। कौन सी पार्टी किस डायरेक्शन में, किस इंडेक्स पर जाना चाह रही है, क्या करके दिखाना चाह रही है, क्या तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक के पास कोई बेहतर प्लान है जो अवाम को वो मोटिवेट कर सके? क्या हमें 22 दिसंबर को जो तहरीक इंसाफ की जानिब से लाहौर में महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट का ऐलान होता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या उसमें ताहिर कादरी की अवामी तहरीक और शेख रशीद की अवामी मुस्लिम लीग, इनकी हिमायत हासिल होने के बाद, क्या बेटर जमात इस्लामी की हिमायत हासिल होने के बाद भी क्या हमें कोई इसमें इंपैक्ट आता हुआ नजर आएगा? क्या इससे जो ओवरऑल पॉलिटिकल इंपैक्ट है वो ये क्रिएट कर पाएंगे या नहीं? जाहिद हामिद साहब, इस सारे सिनेरियो में हमें जो एक और पॉलिटिकल की प्लेयर कह ले जनरल परवेज मुशर्रफ साहब नजर आ रहे हैं और उनकी जो APML है पॉलिटिकल पार्टी, वो भी मैदान में आती हुई नजर आ रही है और उन्होंने अनाउंस किया है कि वो डॉक्टर ताहिर कादरी का साथ देंगे जब वो अपना प्रोटेस्ट करने आएंगे दिसंबर 29 को। तो आप जनरल परवेज मुशर्रफ को कहां खड़ा हुआ देखते हैं? क्या उन्हें जो उनका केस है ट्रीजन का, उस पर सजा हो जाएगी? क्या सेफ एग्जिट मिल जाएगा? क्या आर्मी उनको होने देगी? देखिए बात ये, जैसे हमने अर्ज किया आपको कि इस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत इतनी कमजोर है कि अगर एक स्ट्रांग स्ट्रीट प्रोटेस्ट बिल्ड होता है तो ये हुकूमत सस्टेन नहीं कर सकेगी, ये फैक्ट है। और ये कमजोरी इन सारे प्लेयर्स ने देख ली है कि जो नवाज शरीफ की हुकूमत के मुखालिफ हैं, और उसमें जैसे आपने कहा PTI भी शामिल है, डॉक्टर ताहिर कादरी की मूवमेंट भी है, शेख रशीद भी है और परवेज मुशर्रफ भी, और जमात इस्लामी भी, जमात इस्लामी भी शामिल है। और इसमें कोई शुबे की बात नहीं है कि जहां तक परवेज मुशर्रफ का ताल्लुक है, उनके ऊपर जो अकबर बुक्टी का केस बनाया गया था, बेनजीर के कत्ल का, लाल मस्जिद के केस का, ये सारे केसेस झूठे थे और ये सारे केस इफ्तिखार चौधरी ने बनाए थे, जुडिशरी शामिल थी। ये जुडिशल एक मर्डर हो रहा था, एक जुडिशल डिक्टेटरशिप थी जो उस वक्त डिप्लॉय की गई इफ्तिखार चौधरी की वजह से। और हुकूमत वक्त भी नवाज शरीफ को भी एक पर्सनल वेनम, एक गुस्सा उनके खिलाफ था, लिहाजा जब वो सारे मजबूरन सारे केसेस को उनको बेल देनी पड़ी, उनको बरी करना पड़ा उन केसेस के ऊपर तकरीबन, तो इन्होंने अपनी मर्जी से ये ट्रीजन का केस बना दिया इनके ऊपर। मगर यह भी फैक्ट है कि पाकिस्तान आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन इस बात से खुश नहीं है और इस केस को परसू करके अपने फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ अगर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत एक केस मुकदमा बनाती है तो यह बिला वजह जनरल राहील के लिए भी और आर्मी के लिए भी मुसीबतें और परेशानियां खड़ी करने वाली बात है। क्योंकि
یہ سب کو معلوم ہے کہ پرویز مشرف کے خلاف اس بات کے اوپر اگر آپ ٹریزن کا کیس بناتے ہیں تو اس کے ساتھ 50 اور لوگوں پر بھی کیس بنتے ہیں، اور اگر آپ سب کو آئسولیٹ کر کے صرف ایک شخص کی ٹارگٹ کلنگ کریں گے تو یہ چیز کسی صورت میں بھی فوج کے رینک اینڈ فائل میں، خاص طور پہ آفیسر کور میں ایکسپٹ نہیں کی جائے گی، پسند نہیں کی جائے گی، اور بلا وجہ سینئر لیڈرشپ پہ پریشر بڑھ جائے گا اس بات کا کہ رسپونڈ کریں۔ لیکن کافی حلقوں میں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے زاہد حامد صاحب کہ جنرل پرویز مشرف کو جو ہے ایک کیا کہنا چاہیے سبق آموز سبق سکھایا جا رہا ہے تاکہ فوج کو بھی ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ دوبارہ سے یہ نہ سوچا جائے کہ یہ قدم اٹھایا جائے۔ اس میں شبے کی کوئی کیا بات نواز نہیں ہے۔ شریف حکومت کی جانب سے ایسا کچھ ہو رہا ہے کہ انہیں عبرت کا نشان بنایا جا رہا ہے؟ اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب جب یہ کر رہے ہیں تو یہ اردوغان بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بات ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ اردوغان جیسے نہ پاپولر ہے نہ مضبوط ہے۔ اردوغان ایک سالڈ آدمی ہے، فلسافیکل آدمی ہے، ویژنری آدمی ہے، قوم کو اس نے اکٹھے رکھا ہوا ہے۔ یہ خالی کھوکھلے سوائے یہ آلو گوشت کے، اور اوباما سے بھی گفتگو کرنے جاتے ہیں تو دال روٹی اور چاول گوشت پتہ نہیں دال قیمہ کے علاوہ ڈپلومیسی ریوالوز اراؤنڈ فوڈ، اور ان کے پاس کوئی فلسافیکل سینس نہیں ہے۔ اور وہی بات ہم ان سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ بعد میں یہ کہیں گے کہ ہمیں بتایا نہیں تھا، سارے دانت باہر آ جائیں گے ان کی سیاسی جماعت کے بھی اور ان کے بھی کہ بلا وجہ کا پرووک کر رہے ہیں آرمی کو، وچ از ناٹ نیڈیڈ۔ اور آپ اردوغان کی طرح مضبوط نہیں ہے۔ اردوغان نے 10 سال اسٹیبلش کر کے کام کر کے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، کیا آپ جنرل پرویز مشرف کو سیف ایگزٹ دے دیا جائے گا؟ دیکھیے سیف ایگزٹ کی بات نہیں ہے، ہم نواز شریف صاحب کو بڑا سنسیئر مشورہ دیں گے کہ بلا وجہ پرووک نہ کریں اس کیس کو فی الحال چھوڑ دیں، کیونکہ اور بلا وجہ آرمی کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ آپ آلریڈی آپ کے پیروں تلے زمین نکل رہی ہے، سیاسی جماعتیں آپ کے خلاف لانچ ہو چکی ہے، اور ان کو شک ہے کہ شاید آرمی نے لانچ کیا ہے ان سیاسی جماعتوں کو، یہ بھی کیونکہ جب آدمی کمزور ہوتا ہے، خوفزدہ ہوتا ہے، دہشت زدہ ہوتا ہے تو ہر ایک کو شک کر رہا ہوتا ہے۔ تو ان کے خیال میں عمران خان کے پیچھے اور طاہر القادری صاحب کے پیچھے، سب کے پیچھے بھی ISI ہے جو ان کو چڑھا رہی ہے کہ حکومت کو گراؤ۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ سیاسی جماعتیں ان کے اپنے ایشوز ہیں، وہ الیکٹڈ پارٹیز ہیں جو اپنا کام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو کیا آپ جنرل پرویز مشرف کو واپس ایٹ دا اینڈ آف دا روڈ سیاست میں واپس آتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ان کو جوڈیشری نے ساری زندگی کے لیے پابند کر دیا ہے کہ آپ سیاست میں نہیں آ سکتے ہیں، اور میرا ذاتی خیال بھی یہی ہے کہ پرویز مشرف صاحب اپنی اننگ کھیل چکے ہیں، اب ان کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے۔ وہ خوش نصیب ہیں کہ بچ گئے، حالانکہ جو بلنڈرز انہوں نے کیے تھے، جو حماقتیں ہو چکی ہیں اس دور میں، جس کا خمیازہ آج پاکستان بھگت رہا ہے، اگر فیئر اکاؤنٹیبلٹی ہو تو پرویز مشرف کے ساتھ بہت بڑی تعداد ہے سویلین اور اس وقت کے ان کے کامریڈز کی کہ جو سزا کے دائرے میں آتے ہیں اور بڑے سخت آتے ہیں، جس میں شوکت عزیز کی حکومت بھی شامل ہے، اس وقت کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس میں آپ کے سارے وہ جو اس وقت کی ساری PMLQ کی حکومت کی لیڈرشپ ہے وہ بھی پھنستی ہے، بیکاز دے آر آل پارٹی ود ہیں، کوئی اکیلے نہیں تھے۔ اس وقت افتخار چودھری صاحب بھی جنہوں نے NRO کے اوپر اوتھ لیا تھا ان کے ساتھ، وہ بھی پھر شامل ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ ان ساروں کو اگنور کر کے صرف پرویز مشرف کی ٹارگٹ کلنگ کریں گے تو یہ ایک زیادتی بھی ہوگی، اور بلا وجہ نواز شریف کی حکومت کے لیے پرابلمز کھڑی ہو جائیں گی، بیکاز دیٹ ول کریٹ پرابلمز فار جنرل راحیل اینڈ آرمی آلسو۔ اور جب ایک فیصلہ کرنے کا وقت آئے گا کہ جنرل راحیل کے لیے کہ وہ فوج کا ساتھ دیں یا ایک ایسی حکومت کا ساتھ دیں جو کرپٹ ہے اور انکمپٹنٹ ہے، تو اس صورت میں آرمی لیڈرشپ ظاہر ہے کہ آرمی کا ساتھ دے گی۔ ٹھیک، یہ بتائیے گا ہمیں زاہد حامد صاحب کے آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں دھرنے نظر آ رہے ہیں PTI کی جانب سے، نیٹو سپلائی کو روکا ہوا ہے، ڈرون اٹیکس کو روکنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اینڈ دین ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں US سیکرٹری ڈیفنس چک ہیگل جو ہے وہ پاکستان کا دورہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر وہ وارن کر کے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر یہ نیٹو سپلائی نہیں کھولی گئی تو تمام آل نیٹو ایڈ وڈ بی شٹ ڈاؤن فار پاکستان۔ تو ہم کیا سروائیو کر سکتے ہیں نیٹو ایڈ کے بغیر؟ جی سی دس از دا فنی پارٹ، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ساری دنیا جو ہے وہ شاید نیٹو اور امریکہ کے گرد گھومتی ہے، اس کے علاوہ باقی دنیا ہی نہیں ہے، اور ہم جو کچھ پاکستان آج چل رہا ہے وہ نیٹو کی ایڈ پہ چل رہا ہے۔ لیکن ہمارے فورن ریزرو تو زاہد حامد صاحب 4 ہفتے سے زیادہ کے ہیں ہی نہیں، ہم کیا کریں گے اگر بند ہو جاتی ہے ایڈ تو کہاں سے انیشیل ریکوری ہو سکتی ہے؟ دیکھیے مجھے بتائیے، آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز نیٹو کی امداد کی وجہ سے نہیں تھے، آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز اس لیے زیادہ تھے کہ اوورسیز پاکستانی جو ملینز کی تعداد میں باہر ہیں وہ پاکستان میں ریزروز بھیجا کرتے تھے، وہ اب نہیں بھیج رہے، اس لیے نہیں بھیج رہے کہ سارا پیسہ نواز شریف نے پچھلے دور حکومت میں سارے فورن ایکسچینج ریزروز فریز کر لیے تھے، سیز کر لیے تھے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ انہوں نے کیا تھا یہ، جس طرح بھٹو نے نیشنلائز کیا تھا، جس کو یہ برا کہہ رہے ہیں کہ بڑی بری پالیسی تھی جس نے بیڑا گرک کر دیا پاکستان کا، لہذا یہ پورا پاکستان پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک حرکت انہوں نے بھی کی تھی کہ جب لوگوں کے فورن ایکسچینج ریزروز، انہوں نے سارا فورن ایکسچینج اکاؤنٹس کو سیز کر لیا تھا کہ ملک کے فورن ایکسچینج ریزروز کم ہیں،
اور لوگوں کو خوف ہے کہ اب یہ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ دوبارہ ملک کی اکنامک حالت پتلی ہوتی جا رہی ہے, اس لیے لوگ اپنے ڈالر لے کے بھاگ رہے ہیں, اس لیے یہ ایئرپورٹ کے اوپر انسپیکٹرز کھڑے کر رہے ہیں کہ کوئی آدمی اپنی جیب میں ڈالر لے کے نہ جا سکے. پوائنٹ از کہ آپ قانون سازی کر کے اس قسم کی سختیاں کر کے لوگوں کو جیل بھیج کر لوگوں کا اعتماد بحال نہیں کر سکتے. آپ اپنی گورننس بہتر کریں, آپ کرپشن, ہیمریج اور لیکیج کو بہتر کریں. جب آپ اس قسم کے کام کرتے ہیں جس پر لوگ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں, اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ یہ جو آپ نے 100 ارب روپے کا یوتھ کی ایک اسکیم نکالی ہے ابھی, جی یوتھ لون اسکیم, اور اس کا انچارج آپ نے اپنی بیٹی کو بنا دیا, کس کیپیسٹی میں؟ کیا ان کی ایجوکیشنل کوالیفیکیشن اتنی شاندار ہے کہ وہ فائنینشیل مینجمنٹ میں بہت شاندار کام کر رہی ہیں؟ کیا ان کا جو موقف ہے, ان کا جو پرسپیکٹو ہے, ان کے مطابق مریم نواز پچھلے 2.5 سال سے اس لون اسکیم کے پروجیکٹ ممبرز کے ساتھ کام کر رہی تھیں اور اس گراؤنڈز پر ان کو جو ہے چیئر پرسن. یہ تو ایک یہ پیسہ جو 100 ارب روپیہ تقسیم ہو رہا ہے, کیا نواز شریف صاحب کا یا ان کے والد کا یا بابا جی کا یا شہباز شریف صاحب کا پیسہ ہے, یا یہ ریاست کا پیسہ ہے اور پاکستان کے بیت المال کا پیسہ اور لوگوں کے ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے جو یہ لون پہ تقسیم کرنا چاہتی؟ تو اس کے لیے تو کسی لازم, تو پاکستان کی بیوروکریسی میں کوئی آدمی ختم ہو گیا پاکستان کے FBR میں یا اسٹیٹ بینک میں یا فائنینشیل اداروں میں کہ جو اس پروجیکٹ کو مینج کر سکے؟ اس بچی کی کیا کوالیفیکیشن ہے کہ 100 ارب روپیہ مینج کرے؟ اور پھر وہ بھی جب انہوں نے آپ اس کو سود پہ بھی دے رہے ہیں, پھر آپ نے بیک ٹریک کرنے کی کوشش کی کہ ہم سود پہ نہیں, ہم اسلامی بینکوں سے دیں گے. اور ان کے مطابق جو گارنٹر انہوں نے رکھا ہے کہ وہ 3 پوسٹ ڈیٹڈ چیکس دے گا اور ایک ان امپلائڈ غریب یوتھ کو ایک بہت امیر گارنٹور کے طور پر جو ہے وہ ریپرزینٹ کرے گا. تو اس میں ہمیں یہ بتائیں کہ جس ملک کا زاہد حامد صاحب قرضہ IMF پیکج جو ہے وہ ٹوٹل 600 ارب روپے ہو, اس میں ہمیں 100 ارب روپے کی یہ اسکیم نظر آتی ہے. پھر بیک گراؤنڈ چیک کیا جائے تو ہمیں یلو کیب اسکیم بھی لانچ ہوتی ہوئی نظر آئی, ہمیں جو آشیانہ ان کی ریزیڈینشیل اسکیم تھی وہ بھی لانچ ہوتی ہوئی نظر آئی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو 100 ارب روپے یوتھ کے لیے دیا جا رہا ہے, اصل یوتھ کو, ڈیزرونگ یوتھ کو مل بھی جائے گا اور وہ کچھ کامیاب بھی ہو جائیں گے اور کچھ کاروبار کر بھی لیں گے؟ اگر ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو اس سے پہلے قرض اتارو ملک سواروں کی مہم بھی یہ چلا چکے ہیں جس میں لوگوں نے اپنے پورے خاندان اور بچیوں کے جہیز دے دیے تھے, لیکن اس کے بعد کیا ہوا اس پیسے کا کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. یہی ہم عرض کر رہے ہیں کہ ان کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا کم ہے, کوئی اعتبار نہیں کرتا ہے ان کے اوپر. ایوری باڈی نوز کہ یہ, اور جو لائف سٹائل ہے ان کا, جس بلینئرز کی طرح یہ رہتے ہیں, دے آر بلینئرز ان ڈالرز لٹرلی, جو لائف سٹائل ہے ان کا اس طرح محسوس ہوتا ہے. اس لائف سٹائل کے بعد جب یہ اس طریقے سے قوم کی دولت کو تقسیم کرتے ہیں اور بیٹھتے ہیں, خاندان میں ہی تقسیم کیا جا رہا ہے, خاندان میں ہی بیچا بانٹا جا رہا ہے. وہ آپ کے جو راجہ پرویز اشرف آئے چند مہینے کے لیے, انہوں نے 58 یا 52 ارب روپے, کتنا اربوں روپیہ جو ہے 52 ارب روپیہ انہوں نے گجر خان میں 4-5-6 مہینے میں تقسیم کر دیا. جب اس طرح بندر بانٹ ہوتی ہے سرکاری خزانے کی اور بیت المال کی, تو پھر لوگوں کو اعتبار نہیں ہوتا. اینڈ دس از دا پریسائز ریزن کہ آپ کے فارن ایکسچینج ریزرو. لیکن وزیر اعظم صاحب نے خود کہا ہے اپنی اسپیچ میں اس یوتھ لون اسکیم کے لانچ پر کہ اس میں وہ ٹرانسپیرنسی کو جو ہے 100% انشور کریں گے, اور ایون اگر وہ خود بھی چاہیں تو کسی کی سفارش نہیں ہو پائے گی. کیا آج تک پاکستان میں کوئی اتنا بڑا پروجیکٹ ٹرانسپیرنٹ ہوا ہے؟ مطلب اس قسم کی بات یہ کیوں کر رہے ہیں جو سب کو پتا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ انہوں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ ہم 6 مہینے میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے, 3 مہینے میں بھی ختم کر دیں گے, ہم ایک بلٹ ٹرین بچھا دیں گے. سب آنے کے بعد سب کچھ ریورس ہو گیا اور قلعہ بازی ہو گئی. قرض اتارو ملک سواروں میں کتنے بڑے بڑے وعدے کیے تھے, لوگوں کی میموری بہت شارٹ ہوتی ہے, بھول جاتے ہیں کدھر گیا قرض اتارو اس کے بعد وہ. اور بات یہ کہ کیا انہوں نے فارن ایکسچینج ریزرو سیز نہیں کیے تھے؟ کیا ان کی حکومت میں آج کرپشن نہیں ہو رہی؟ کیا وجہ ہے کہ اگر یہاں ٹرانسپیرنسی مینٹین کریں گے تو باقی سارے کام جو ملک میں ہو رہے ہیں اس میں ٹرانسپیرنسی کیوں نہیں مینٹین ہو رہی؟ نادرا کے چیف کو الیکشن کی ریگنگ کے حوالے سے اتنے خفیہ طریقے پہ اٹھا کے باہر پھینکنے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹرانسپیرنٹ اس کو بھی کر دیتے ذرا سارے معاملے کو. بات یہ ہے کہ ان کے قول و فعل میں اتنا تضاد ہے کہ قوم کو اعتبار ہی نہیں ہے ان کے اوپر. اگر دوسری طرف دیکھیں زاہد حامد صاحب, تو ہمیں وہاں پہ سندھ حکومت جو ہے ان کے طور پر جو پلاٹ اسکیم لانچ کی گئی ہے, ریزیڈینشیل پلاٹ اسکیم, اس میں ہمیں پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن جو ہیں بلاول زرداری بھٹو, وہ اس اسکیم کا افتتاح کرتے ہوئے نظر آئے, جس میں سندھ حکومت کے 23 ڈسٹرکٹس میں 50,000 ریزیڈینشیل پلاٹ جو ہے وہ تقسیم کیے گئے ہیں ڈیزرونگ لوگوں میں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیا آپ کو فیل ہوتا ہے کہ جو یوتھ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اس وقت میدان میں اتری ہوئی نظر آ رہی ہے؟ تو اگر یوتھ پولیٹیکل لیڈرشپ پاکستان میں موجود یوتھ کی مدد کرنا چاہ رہی ہے تو اس میں اعتراض کیا ضروری ہے؟ اعتراض کا سوال نہیں ہے, بات یہ ہے کہ یہ اس قابل ہی نہیں, ان کو لیڈرشپ کے طور پہ تیار کیا جا رہا ہے, مگر یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ کسی دفتر میں جنرل مینیجر بھی لگایا جا سکے, لیٹ الون کہ اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس کو قوم کے مینیج کرے. اس سے پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا, ہنڈریڈز آف بلین روپیز ہیو بین ڈسٹریبیوٹڈ تھرو دیٹ پروگرام. کدھر گئے وہ, کس کے پاس گئے؟ کوئی حساب, کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے؟ جب پرائم منسٹر صرف 4 مہینے میں 52 ارب روپیہ تقسیم کر سکتا اپنے صرف ایک چھوٹے سے ڈسٹرکٹ میں, تو بے نظیر انکم سپورٹ کے ہنڈریڈز آف بلین روپیز کس اکاؤنٹ میں گئے؟ اور یہ جو پلاٹس والا معاملہ ہے, یہ کیا گارنٹی ہے کہ کس کے پاس جائے گا؟ ٹھیک ہے, کریں اس طرح کے اچھے کام, کوئی پرابلم نہیں ہے, دیں جس کو مرضی, لیکن دا کوشچن از کہ یہ پاکستان کی پرابلمز حل نہیں کرے گا. اس وقت ہم جس کرائسس سے دوچار ہے
लोगों को, यूथ को कर्जे देना, वो भी सूद की अदायगी के ऊपर, और फिर प्लॉट तकसीम कर देने से ना पीपल्स पार्टी को कोई फायदा होने वाला, ना नवाज शरीफ की हुकूमत को कोई फायदा होने वाला, क्योंकि जो थ्रेट्स हैं वो इतने ज्यादा हैं, कोलैप्स इतनी तेजी से हो रहा है, और अब ये सारे इनके जो दुश्मन हैं, जो सियासी जमातों में इनके मुखालिफिन हैं, उन्होंने इनकी एक कमजोरी देख ली है। और थोड़े दिनों की और जैसे आपने कहा ये सब धरनों की सियासत शुरू हो रही है, ये सब के सब सड़कों पर आ जाएंगे। ठीक, हम जाहिद हामिद साहब यहीं से अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। एक दो और ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम टच बेस करना चाहेंगे, बट यहाँ पे वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का। नाज़रीन स्टे विद अस, विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं जो हमें इस वक्त मुल्क में सियासी मंजरनामा नजर आ रहा है, जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के इंडेक्सेस नजर आ रहे हैं, किस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं। हमें 29 दिसंबर को हुकूमती पॉलिसीज और करप्ट सिस्टम के खिलाफ अवामी तहरीक जो है वो एहतजाज करती हुई नजर आ रही है। 22 दिसंबर को तहरीक पाकिस्तान जो है वो सड़कों पर नजर आएगी महंगाई के खिलाफ। अब देखना यह है कि क्या ये प्रोटेस्ट, क्या ये धरने किसी डायरेक्शन में कोई एंड रिजल्ट भी देते हैं या नहीं। फिर हमें जाहिद हामिद साहब एक और जो डेवलपमेंट नजर आई लास्ट वीक होती हुई, वो जब हमारे चीफ जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जिस दिन रिटायर हुए, उस दिन जो फुल कोर्ट रेफरेंस की फुटेज थी वो सिर्फ एक निजी चैनल को, एक प्राइवेट चैनल को दी गई, बाकी चैनल्स को नहीं दी गई, यहां तक कि स्टेट चैनल को भी वो फुटेज प्रोवाइड नहीं की गई। आप इसको किस नजर से देखते हैं? क्या ये आखिरी दिन सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया के साथ एक डिस्क्रिमिनेटिव बिहेवियर था? क्या इसमें तजाद पाया जाता है? और फिर जो नए चीफ जस्टिस आए तसद्दुक जिलानी, उन्होंने आते ही जो नोटिस लिया है, इसको आप कहां जाते हुए देख रहे हैं? आई थिंक जस्टिस जिलानी ने जो आते ही नोटिस इस पे लिया है, इट वॉज मच नीडेड। बहुत ज्यादा जरूरत थी इस बात की कि इसकी तहकीक की जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, और हम उनसे दरखास्त करेंगे कि जरा मामले के पीछे जाके देखें कि यह मामला सिर्फ इस फुटेज देने का नहीं है। इसकी तहकीक तो जरूरी है, लेकिन बात इफ्तिखार चौधरी साहब का क्या स्पेशल रिलेशनशिप है जियो के साथ, इसको भी तरह तहकीक कर लें। ये क्या वजह है कि जब भी जियो के खिलाफ केसेस भी सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए, इफ्तिखार चौधरी साहब ने सुनने से इनकार कर दिया। एंड दिस इज अ वेरी सीरियस इशू विच मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का एक प्राइवेट मीडिया हाउस के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या वजूहात हैं। और जब हमने ये देखा कि ना सिर्फ फुटेज सिर्फ एक जियो को दी गई, बल्कि बाकी सारे चैनल्स भी मौजूद थे पाकिस्तान में, सब चीफ जस्टिस के रिटायर होने के ऊपर डिस्कशंस और डिबेट्स और बहस कर रहे थे और बातचीत हो रही थी, मगर जियो पे जिस किस्म की कवरेज दी जा रही थी, फूलों की पत्तियां निशावर की जा रही थी, उनको एक आसमान से उतरा हुआ फरिश्ता बना के पेश किया जा रहा था। जियो डिजर्व करती थी वो फुटेज? इट वॉज मच मोर सिनिस्टर, वेरी स्ट्रेंज कि ये क्या रिलेशनशिप है जियो का इनके साथ कि जियो मना जा रहा है इनको एक फरिश्ता बनाकर पेश करने में, जबकि बाकी सारे चैनल्स और मीडिया में उनके ऊपर एक तनकीदी जायजा किया जा रहा था, तारीफ भी हो रही थी, उनके खिलाफ तनकीद भी थी कि देखा एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस था। लेकिन जियो जो था, और बाकायदा अगर आप द न्यूज का अखबार उठा के देखें तो आई वॉज शॉक्ड एंड सरप्राइज, इट वॉज नो मोर अ न्यूज पेपर, इट वॉज एक्चुअली येलो जर्नलिज्म, जिस तरह इनकी तारीफ में कसीदे छापे जा रहे थे हेडलाइन खबरों के साथ। तो ये एक सिनिस्टर रिलेशनशिप था, and that must be investigated कि why is that, what kind of interests were involved between the two parties। और क्योंकि ये अगर ये जो आपने बात की कि इस पूरे बैकग्राउंड में जाना चाहिए और इस रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करना चाहिए कि ये किस किस्म का रिलेशनशिप था, तो फिर ये तो जो फॉर्मर चीफ जस्टिस रहे हैं इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, उनके जो 8 साल की परफॉर्मेंस है उसको भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उस पर पैदा कर देता है कि फिर जो फैसले किए गए, क्या वो किसी पर्सनल उनकी जाती जो उसमें फैसला आ रही थी, उनकी कोई जाती जो पर्सनल गेन्स थे वो भी शामिल रहे होंगे? दिस इज व्हाट वी आर सेइंग, क्योंकि जब हमने सैफमा के खिलाफ और मीडिया के खिलाफ और जियो के जो बड़े बड़े एंकर्स हैं नजम सेठी, हामिद मीर, उनके खिलाफ जब मैंने सुप्रीम कोर्ट में केसेस किए तो नजम सेठी ने एक प्रोग्राम किया और ये बड़े नर्वस थे सारे उस वक्त। ज़ाहिर पिटिशन इनके खिलाफ गद्दारी की हमने फाइल की थी, इसमें सारे इनके क्राइम जो ये माजी में करते चले आए थे, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ भी और पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ भी, और पाकिस्तान आर्मी ने गिरफ्तार करके भी इनको जेल में रखा था, वो सारी बातें भी हम रिकॉर्ड पर लेकर आए थे और हमने कहा था कि इनका बैकग्राउंड ही वो है कि पाकिस्तान के खिलाफ ही जंग करते रहे। तो उस वक्त नजम सेठी ने एक प्रोग्राम किया था और कहा था कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी या सुप्रीम कोर्ट कभी भी मीडिया के खिलाफ केसेस नहीं लेगी क्योंकि मीडिया के इनसे बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। और ये हिंट दे के वो बड़ा
कॉन्फिडेंट थे कि इनके खिलाफ, और सडनली सरप्राइजिंगली यही हुआ कि 2-4 दिन के बाद चीफ जस्टिस ने वो केस ही सुनने से इनकार कर दिया और ये कहकर बाहर कर दिया कि आप होते कौन है ये केस मेरे सामने लाने वाले। उसके बाद हमने और बहुत सारे केसेस भी फाइल किए, मैं खुद अपीयर हुआ चीफ जस्टिस के सामने, और जो रवैया था वो वाज़ेह नजर आ रहा था कि वो हामिद मीर और नजम सेठी के खिलाफ, जो कि जियो के एम्प्लॉइज है, केस सुनना ही नहीं चाहते। मजाक बना दिया उन्होंने उसको, सारी एविडेंसेस हम सामने रख रहे हैं और वो मुंह दूसरी तरफ करके कहते हैं कि जी आप ये एविडेंस मुझे नजर ही नहीं आ रही, आप पेश क्या कर रहे हैं मेरे सामने। सो डेफिनेटली एक बायस्ड एटीट्यूड था। और आखिरी दिन जो हुआ है उसमें सब कुछ खुल के सामने आ गया कि फुल कोर्ट एक ऐसी चीज कि जो स्टेट टेलीविजन को नहीं गई वो सिर्फ जियो को दी गई। तो ये बात प्रोफेशनलिज्म की नहीं है, इट इज मच मोर सिनिस्टर। ये नहीं है कि जियो को इतना प्रोफेशनल इदारा है कि उसने उस फुटेज को वहां से ले लिया। इसको चीफ जस्टिस ने जब सुमोटो लिया इसके ऊपर, तो इनको बहुत डिटेल से इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। फुली सपोर्ट हिम ऑन दिस। तो आपको क्या लगता है कि अब जो हमें चीफ जस्टिस नजर आ रहे हैं, ये मीडिया के साथ इनके बारे में कैसे 100% हमें एश्योरेंस रहेगी? हमें लास्ट डे कोई किसी किस्म की स्टैंप लगती हुई नहीं नजर आएगी कि ये किसी सर्टन मीडिया ग्रुप के साथ इनकी एफिलिएशंस थी, जो कि हमें अभी होता हुआ नजर आया है। हाउ डू वी नो दैट? देखिए, एज अ पर्सन ही इज अ थॉरो जेंटलमैन। इनके पूरे ट्रैक रिकॉर्ड, पूरे कैरेक्टर पे, पूरे कैरियर के ऊपर कोई दाग नहीं है और एवरीबडी रिस्पेक्ट्स हिम। जो सदाए खल्क होती है वो नकारा खुदा भी होती है। तो फॉर्मर चीफ जस्टिस के ऊपर किस किस्म के दाग थे जब वो आए? यानी उनके ऊपर तो इतनी सख्त एलिगेशंस थी और सब कुछ अब खुल के सामने आ चुका है। उनके 8 साल का दौर उनका कोई छोटा तो नहीं होता, वो तो ऑलमोस्ट मार्शल लॉ का, हमारे मार्शल लॉ 10 साल का लगता है, तो जुडिशियल मार्शल लॉ 8-9 साल का लग गया। उनके ऊपर जो रेफरेंस उनके खिलाफ भेजा गया था, नईम बुखारी एडवोकेट ने जो उनके खिलाफ खत लिखा था, जिसके ऊपर मुशर्रफ ने रेफरेंस भी भेजा उनके खिलाफ, फिर अरसलान का जो केस था अपने बेटे का, उसके ऊपर तो सारा मीडिया बोल रहा है कि जो जो केसेस उन्होंने किस किस तरीके से मुकदमात लिए, किस तरह अपने बेटे को बचा लिया, किस तरीके से उन्होंने वो सारे केसेस के जो पाकिस्तान के खिलाफ जाते थे, दहशतगर्दों के खिलाफ थे, बीएलए के खिलाफ थे, उन केसेस को सुनने से इनकार कर दिया इन्होंने। तो ये तो इनके ऊपर तो बहुत सख्त एलिगेशन थी। ऐसी कोई एलिगेशन, ऐसा कोई इल्जाम, ऐसा कोई धब्बा नए चीफ जस्टिस जिलानी के ऊपर नहीं है। और कौम को जो उम्मीदें उनके साथ हैं, इज एन ऑनरेबल मैन, और जो उम्मीदें उनके साथ है इसमें हमें पूरा यकीन है कि वो खास तौर पर पब्लिक इंटरेस्ट केसेस जो है, जिनका ताल्लुक कौम के इज्तिमाई मफाद के साथ है, चाहे वो मीडिया का केस हो, मीडिया को रस्सी डालना बहुत जरूरी है। मीडिया में जो वो एलिमेंट है कि जो गद्दार हो चुका है, एक पेट्रियोटिक मीडिया है उसको सपोर्ट करें, जो गद्दार मीडिया है उसको फिर उसी तरह सजा दें जैसे आप टीटीपी के दहशतगर्दों को देते। ये चीफ जस्टिस को करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में अगर ये नहीं हुआ तो फिर जुडिशरी उसके बाद फिर हमें सुप्रीम कोर्ट को बंद ही कर देना पड़ेगा, कि सुप्रीम कोर्ट का फिर फायदा कोई नहीं। तो लेकिन आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट को बंद करने से पहले वाला जो स्टेप है कि हमें ये तसद्दुक जलानी साहब जो ये सिर्फ 7 मंथ्स के लिए नजर आ रहे हैं, बल्कि अगले 2 साल में 7 जो चीफ जस्टिस हैं वो आएंगे और जाएंगे, तो आपको नहीं लगता कि अब एक ऐसी फॉर्म में सुप्रीम कोर्ट को ले आया गया है, जुडिशियल सेक्टर को लाया गया है कि किसी की वन मैन शो अब नहीं चल सकेगा, जो हमें प्रीवियसली चलता हुआ नजर आया? देखिए, इदारों को स्टेबल होना चाहिए और स्टेबल होने के लिए लीडरशिप को कुछ अरसे तक कायम रहना भी चाहिए। इसीलिए आप आर्मी चीफ अपॉइंट करते हैं तो 3 साल के लिए करते, अब हर 2 महीने बाद आर्मी चीफ चेंज नहीं करते, प्राइम मिनिस्टर को आप 5 साल देते। तो ये सुप्रीम कोर्ट के लिए तो बड़ा डैमेजिंग होगा कि अगर आप हर चंद महीने के बाद एक चीफ जस्टिस चेंज करते जाएं। देयर इज नो डाउट अबाउट दिस, स्पेशली इन दिस एनवायरमेंट जब आपको कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी और स्टेबिलिटी चाहिए। लेकिन 7 महीने भी बहुत है। जो कुछ डैमेज हो चुका है पिछले में पाकिस्तान के अंदर पिछले 8-7 साल में, जस्टिस जिलानी से हमें पूरी उम्मीद है कि 5-7 साल में कम से कम वो एक नई डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट को देंगे और सुप्रीम कोर्ट का वकार बहाल करेंगे कि जिस वकार को रुस्वा किया गया पिछले कई सालों में। खुद सुप्रीम कोर्ट जो बार एसोसिएशन हैं, पूरे मुख्तलिफ सूबों की बार्स हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस को डिनर नहीं दिए, फेयरवेल नहीं दिया, उनके खिलाफ बात की और जो में निजात में लाया वकीलों ने, खुल के मीडिया पे आके वकीलों ने कहा। तो इतना रुस्वा चीफ जस्टिस कभी कोई पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ जितने इफ्तिखार चौधरी साहब हुए। लेकिन उनके बारे में तो कहा जा रहा है कि वो एक जुडिशियल स्टार थे और अब जुडिशियल स्टार जो है वो गरूब हुआ है, तो एक पॉलिटिकल सुपरस्टार जो है वो तलू होगा। क्या फरमाइएगा? इट्स वेरी अनलाइकली, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। कोई सियासी जमात इफ्तिखार चौधरी साहब को अपनी सफों में जगह नहीं देगी और अकेले खड़े होकर अगर वो सुपरस्टार बनना चाहते हैं तो खड़े रहें, लेकिन किसी सियासी जमात में वो शामिल नहीं हो सकते। और जिस सियासी जमात में जाएंगे वो सियासी जमात खुद गुरूब हो जाएगी। ये इतने करप्ट हो चुके हैं, इतने ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं। आपको लगता है कि हमें जो फॉर्मर चीफ जस्टिस में नजर आया कि वो मीडिया ड्रिवन थे, उनको पॉपुलर फैसले जो उनके होते हुए नजर आए वो मीडिया ड्रिवन नजर आए, तो आपको लगता है कि जो ये हमारे नए चीफ जस्टिस आए हैं तसद्दुक जिलानी साहब, इनमें भी वही एस्पेक्ट नजर आएगा, मीडिया ड्रिवन होंगे या इनके फैसले बोलेंगे, जजेस बोलते हुए नजर नहीं आएंगे? देखिए, आजकल का दौर मीडिया का है, मीडिया से डिस्कनेक्ट तो अब कोई चीफ जस्टिस नहीं हो सकता। ये पहले वाला दौर नहीं है कि जब चीफ जस्टिस जो है वो अखबार भी ना पढ़े, जजेस से कहा जाता था आप अखबार भी ना पढ़े, मीडिया भी ना देखें, सोशलाइज भी ना करें। ये दौर बदल चुका है। अब
जुडिशरी के भी रीओरिएंटेशन हो चुकी है, माइंडसेट तब्दील हो चुके हैं, इसको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ा है 21वीं सदी के तकाजों के मुताबिक। ये टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करते हैं, नेट भी इस्तेमाल करते हैं, सेल फोन्स भी होते हैं, इनकी कनेक्शन दुनिया के साथ रहती है, डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते आप। तो यहां पर जज का कैरेक्टर बहुत मैटर करता है कि वो कितना स्ट्रांग कैरेक्टर का है कि वो आसपास के एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस को अपने डिसीजंस पर हावी ना होने दें। और दैट इज व्हाई वी से कि वी हैव ग्रेट होप फ्रॉम जस्टिस जिलानी बिकॉज हिज रेपुटेशन इज ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर एंड दैट्स व्हाई वी से दिस। ठीक, आपको लगता है कि ये जो तसद्दुक जिलानी साहब हैं हमारे नए चीफ जस्टिस, ये लोअर कोर्ट्स के लिए कोई काम करेंगे? जो 30 लाख फैसले अभी तक नहीं हो पाए हैं, ये उस पर कुछ फोकस करेंगे? देखिए, बात यह है कि उनके पास सिर्फ 7 महीने हैं और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में हाई लेवल की नेशनल इंटरेस्ट की पाकिस्तान के दिफा की और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से इतनी बड़ी बड़ी लिटिगेशंस पड़ी हुई हैं कि अगर वो उन्हीं में से चंद एक का फैसला कर जाए, जैसे हमने कहा मेमो केस है, बुक्टी केस है, मीडिया के केसेस है, पाकिस्तान आर्मी के मिसिंग पर्सन का केस है, या गद्दारी के मुकदमात है, टीटीपी के मामलात हैं, वही कर जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। पाकिस्तान का ये जुडिशियल सिस्टम जो अंग्रेजों का 1860 से बना हुआ है और इतना करप्ट और डेकेडेंट हो चुका है कि इसमें कोई शुबा नहीं है कि कैंसर ज्यादा है। ये अब इसकी एम्पुटेशन हो सकती है, इसको आप एंटीबायोटिक्स देके या इसको आप कीमोथेरेपी करके ठीक नहीं कर सकते। इस सारे सिस्टम को, गले सड़े निजाम को 7 महीने में तो इम्पॉसिबल है कि कोई भी चीफ जस्टिस ठीक कर सके। कम से कम सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अगर ये बड़े बड़े फैसले कर जाते हैं तो आई थिंक देन दैट बी माई हैट्स ऑफ टू हिम वुड बी। ठीक, हम आखिरी सवाल में आपसे मालूम करना चाहूंगी जाहिद हामिद साहब कि अगर हम फॉर्मर चीफ जस्टिस को देखें तो उन्हें पाकिस्तान की तारीख में किस तरह से याद किया जाएगा? क्या वो अवाम के मसीहा थे? क्या हुक्मरानों की पकड़ाई के तौर पर वो याद किए जाएंगे, या वो अरसलान इफ्तिखार के वालिद के तौर पर याद किए जाएंगे? मेरा ख्याल है उनका मकाम पाकिस्तान की तारीख में जनरल याहिया, मुजीबुर रहमान और इफ्तिखार चौधरी सब एक ही लाइन में, जरदारी, ये सब एक लाइन में खड़े होंगे। इन सब ने पाकिस्तान को इतना डैमेज किया है कि आने वाला मौर्रख इनको कभी माफ नहीं करेगा। न तारीख माफ करेगी, न उम्मत माफ करेगी, न अल्लाह उसके रसूल माफ करेंगे। इन्होंने बहुत जुल्म किया इस कौम के साथ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद हामिद साहब हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, हमने एक ओवरऑल सिनेरियो को एनालाइज करने की कोशिश की कि इस वक्त पाकिस्तान में हमें क्या होता हुआ नजर आ रहा है, क्या सियासी पार्टीज की सिमत जो है वो सही नजर आ रही है, क्या हमें अब जो जुडिशरी के नए चीफ जस्टिस आते हुए नजर आए हैं, आर्मी के नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आते हुए नजर आए हैं, तो क्या अब पाकिस्तान के पास जो एक अपडेटेड सॉफ्टवेयर आ चुका है तमाम इदारों में, तो क्या ये बेटर परफॉर्म कर पाएंगे अपने पहले वालों से? ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। आज के लिए इतना ही। सी यू ऑल टुमारो नाइट। अंटिल देन अपना और अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड गुड नाइट।